আপনার জীবনে কি বারবার বাধা, অশান্তি আর দারিদ্র্য দেখা দিচ্ছে? কোনো কাজই কি ঠিকমতো সফল হচ্ছে না? তাহলে বুঝে নিন, শনির কুদৃষ্টি আপনার উপর পড়েছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি শনিদেবের অত্যন্ত শক্তিশালী বীজ মন্ত্র, যা নিয়মিত শুনলে ও জপ করলে জীবনের সমস্ত বাধা দূর হবে। শনিদেব হলেন কর্মফলের দেবতা। তিনি আমাদের কর্ম অনুযায়ী ফল দেন। যখন তিনি প্রসন্ন হন, তখন দারিদ্র্য দূর হয়, শত্রুর নাশ হয় এবং জীবনে আসে অর্থ, সুখ ও শান্তি। শনির কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে, আর্থিক উন্নতি করতে এবং মনের সকল ইচ্ছে পূরণের জন্য প্রতিদিন ভক্তি ভরে জপ করুন এই বীজ মন্ত্র। শনিদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করুন। এই মন্ত্রটি প্রতিদিন ১১ বার, ২১ বার বা ১০৮ বার জপ করুন। বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলে আপনার জীবনের সব দুঃখ কষ্ট ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। ॐ शं शनश्चराय नमः। 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 ॐ शं
शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय
शनैश्चराय नमः ॐ शं 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 शनैश्चराय